ग्रीनलैंड दखल पाई नुआ कारसादी न्यूज खंड परवर्ती प्रसंग अमेरिकार ग्रीनलैंड दखल प्लान को तीव्र विरोध पर जो देशगुड़िक विरोध कर ट्रंप पुणी थे टारिफ बम्र भय देइछंती। जातीय सुरक्षा दृष्टि अमेरिका ग्रीनलैंड दखल करने को चाहूँगी जो राष्ट्र समर्थन करेनि से टारिफ लागू हेबो एभली ट्रंप चेतावनी देलेनी। ग्रीनलैंड अख्तियार पाई ट्रंप का जिद अमेरिका यूरोप मध्य विवाद सृष्टि करिछि। ट्रंप का दाबी को काउंटर करने को ग्रीनलैंड रे किछि यूरोपीय देशर सेना मध्य ठूल होइछन्ति। ग्रीनलैंड राजधानी नुक्रे पहुंची जर्मनी, फ्रांस, स्वीडेन, नॉर्वे, फिनलैंड, नेदरलैंड्स और ब्रिटेन सेनार गोटे लेखाए दल ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस समराभ्यास पर सेना पठा जाइथिले बोली कहा जाउछि, किंतु ग्रीनलैंड को सुरक्षा देबा सेमानकर मूल उद्देश्य बोली चर्चा होछि। गत जनवरी 14 डेनमार्क और ग्रीनलैंड वैदेशिक मंत्री अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भेटी ग्रीनलैंड प्रसंगर समाधान पाई उच्चस्तरीय कमिटी गठन पाई निष्पत्ति होइछि। तेबे ट्रंप ग्रीनलैंड दखल जिद्रे अटल थिबा बेले ग्रीनलैंड बिक्री हेबनी बोली स्पष्ट करिछि डेनमार्क। व्हाइट हाउस आलोचना एक प्रकार विफल होइथिबा बेले यूरोपीय देशर सेना मुतयन परिस्थिति को आहरी जटिल करिछि। अमेरिका ग्रीनलैंड अख्तियार करि न पारले चीन और रूस आक्रमण माने सेमाने फायदारे रहिबे बोली जुक्ति दर्शा जाउछि। ट्रंप एई जुक्तिटी दर्शाउछन्ति। तेणु ग्रीनलैंड हस्तांतर पाई नाटोर सहयोग लोड़ीथिले ट्रंप। ग्रीनलैंड रे यूरोपीय देशर सेना पहुंचीबा पर भी ट्रंप का आभिमुखे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही बोली कहा जाउछि। पुणी नुआ टारिफ धमक से देइछन्ति जो देशगुड़िक ग्रीनलैंड को अख्तियार करिबारे अमेरिका को सहाय्य करिबे नाही बा विरोध प्रदर्शन करिबा। आम आलोचना करिबा संपर्क रे ता पूर्व ट्रंप कर मंतव्यर छोटिया प्रतिक्रिया देखिबा। 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एयर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी आम सहित जोड़ी। एयर कमांडर पाढ़ी स्वागत करबा आलोचना को। जो भली ट्रंप गोटे पर गोटे विभिन्न दृष्टिकोण मन जितेबाला जहाँ से टारिफ बम टे धरी बसिछन्ति। एठी मध्य ग्रीनलैंड दखल करने जो यूरोपीय राष्ट्र किछि माने 7टी राष्ट्र एकाठी होइछन्ति सेना ठूल करिछन्ति ग्रीनलैंड को बंचैबा पई सेठी एपटे टारिफ बम धरी ट्रंप बसिछन्ति। अर्थात गोटे दृष्टि बोधवे स्पष्टता आसूची जे यूरोपीय राष्ट्र से एकाठी हूँ समराभ्यास करूँ ग्रीनलैंड को बंचाइवाई चेष्टा करूँ पछे सामरिक कार्यानुष्ठान बोधवे ट्रंप करेंगे ना, किंतु एभली टारिफ युद्ध पुणी आरंभ करेंगे। देखु आपण गत वर्ष पाखर देखिए ये जो सेकेंड टर्म रे ट्रंप बहुत असर्टिव हो जाती। से भावुंट जेहेतु वर्ल्ड बेस्ट बिगेस्ट मिलिटरी बा बेस्ट मिलिटरी लीडर वर्ल्ड से देशर प्रेसिडेंट नंबर 1 कंट्री। तेणु मुझे जहाँ कह समस्ते से मानवे सी माने से डेमोक्रेटिक लीडर किंतु ऑटोक्रेटिक वे रे अचीव करने चाहते रिजल्ट को। तेणु से दृष्टि देखिले यही जो माने डिमांड गोटे छोट पिला जो कहनी बापा को मागे टॉयटे मागे जब बापा नदेवे मु जिद्दी करी ये करी कांदी बोबाड़ी जिनस फोपाड़ी से भाया से बर्तमान कर। कारण से जानते नाटो रे जी मेंबर अच्छा 32 कंट्रीज रु 23 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन आर नाटो मेंबर्स। एंड यूरोपियन यूनियन गोटे बहुत बड़ संगठन 27 देश अच्छा से 23 देश नाटोर मेंबर अच्छा। तेणु मिलिटरीली टैकल करवा डिफिकल्ट अच्छी कारण नाटो रु से माने ओरी जाई पारंती, किंतु सेटा तो से ब्रेक करने चाहिए ना। किंतु गोटे बहुत बड़ समस्या देखा दउछि टारिफ। टारिफ माने से कौन करछन्ती वेपनाइजिंग टारिफ फॉर एवरीथिंग। माने तांकर गोल को अचीव करने से टारिफ को वेपनाइज करछन्ती। बहुत देश से सही जो फासरे फस जाय सारलेनी आ बहुत देश फसिबे, किंतु कैन यू कंप्रोमाइज योर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ टारिफ? तो यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक जमी एकाठी होती 7टी देश सेना ठूल कर प्रारंभिक भाव में से विरोध में टारिफ युद्ध ट्रंप घोषणा करिपारंती। अर्थात यूरोपीय राष्ट्र जो गुरुत्वपूर्ण राष्ट्रगुड़ी जर्मनी अच्छी ब्रिटेन अच्छी। तेणु एभली गोटे एभली राष्ट्रगुड़िक विरोध में जदि टारिफ वार ट्रंप करती ताहले निजे ताकू संभाली पारिबे। तो जो स्थिति माने अमेरिका रे मुद्रास्फीति को नहीं उत्पन्न हेलानी तार मुकाबिला करने अमेरिकावासी को पकेट को आहरी कणा करने को पड़ो।
So he is gathering enemies inside his own country ଆଉ ବାହାରେ ବିଦେଶ ରେ ତ ତାର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିଲେଣି ବଟ୍ he does not care ସେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ କୁ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ବା ଅନ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଣ କହନ୍ତି ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଭନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପିପଲ ସେମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡଲି ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗେଟିଂ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଦେयर ଇଜ नो ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ନାଓ ମାନେ ଯୋଉ ରୁଲ ବେସ୍ଡ ଅର୍ଡର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସେଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ এই দুইটি কন্ট্রি বর্তমান তিনোটি কন্ট্রি মেনলি মানে আমেরিকা ଋଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ଏମାନେ କିଛି ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡରକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ ରୁଲ ବେସ୍ଡ ଅର୍ଡରଟା ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଦେଶ ଏଇ ଟାରିଫ ୱାରରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶଟାକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାରିଫ ୱାରକୁ ସଷ୍ଟେନ କରିକି ମାନେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟାରିଫ ୱାର ଟା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ନ୍ୟୁ ୱେ ଅଫ ଫାଇଟିଂ ୟୋର ଆଡଭର୍ସାରୀ ତେଣୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆଉ ଟାରିଫ ୱାରଟା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇଫେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସେଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ତମେ ଯଦି ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିଦେଲ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଟାରିଫ ୱାରର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ସେଇଟା ମାନେ ହଉଛି କଥା ଏତେ ଗୁଡେ ଟାରିଫ ୱାର ୟୁରୋପୀୟ ଇଜ ସଂଘ ବିରୋଧରେ ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡିକ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଯିବେ ଟାରିଫ ୱାର ସେଠି ଘୋଷଣା କରିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସେଭଳି ସୂଚନା ସେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ କଥାଟି କିଛି ଦିନ ସ୍ତମିତ ହିଁ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଉଛି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆ କାରସାଦି ସେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ ହେବନି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଚାଇନାରୁ ବା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସିଟିଜେନ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ କାରଣ ଯଦି ମାନେ ଆମେରିକା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ ସୋ ହୋଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଅଲସୋ କ୍ୟାନ୍ go to the table and then discuss to how to put tariff on their products also. So world trade is a reciprocal this thing. କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ସିନା ଟ୍ରେଡ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁଏସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏଇଟା ବାଧିପାରେ କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ 27ଟା ଦେଶର ଗୋଟେ କଂଗ୍ଲୋମେରେଟ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଥ୍ରେଟ୍ ଦେବାଟା ମାନେ ମୋ ମତରେ ଉଚିତ ନୁହଁ ଉଚିତ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଟ୍ରିଟିଟା ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଏ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେଜର ମାନେ ହି ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଆଟେନ୍ ହିଜ ଗୋଲ ଯୋଉ ଦେଶରେ ସେ ପିସ୍ ଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କାମ୍ବୋଡିଆ ସେଥିରେ କଣ ପିସ୍ ଆସିଲାଣି ଏବେ ବି ସେଠି ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଜର ଇଜ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟିଚିଂ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେଟା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ନୂଆ କାରସାଦିଟି ଟାରିଫ କାରସାଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଆପଣଉଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର କାମ କରିବ କାଟୁ କରିବ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ନିରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ